Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose gambas au riz. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة الأرز بالقريدس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin 1 kg de gambas, 2 verres de riz basmati, et pour les épices, j'aurai besoin une petite cuillère de cumin, une petite cuillère de persil sec, la moitié de petite cuillère de cannelle et une cuillère à soupe et demie de curry et la moitié de petite cuillère de gingembre. J'aurai besoin aussi un petit peu de sel, le sel toujours ça dépend le goût, 2 cuillères à soupe d'huile normale, 2 cuillères à soupe de sucre, 50 g du beurre, un petit oignon avec une gousse d'ail et les amandes juste pour la décoration. بالنسبة للمقادير راح احتاج كيلو قريدس، كأسين ديال الأرز بسمتي. نفضل البسمتي لأنه يعطي ريحة طيبة في الأكل. وبالنسبة للتوابل راح احتاج ملعقة صغيرة كمون وملعقة صغيرة معنوس يابس ونصف ملعقة صغيرة ديال القرفة، ملعقة ونصف كبار ديال الكوري ونصف ملعقة صغيرة ديال السكينجبير، الملح على حسب الذوق، وجوج ملاعق كبار ديال الزيت العادية أو زيت المائدة، جوج ملاعق كبار أيضا ديال السكر. راح احتاج أيضا 50 غرام ديال الزبدة وبصلة صغيرة مع فص ثوم، وراح احتاج أيضا للتزيين لوز، حفنة ديال اللوز. Première chose, je vais nettoyer les gambas. أول شيء أقوم به هو تنقية القريدس. Je vais enlever ça. Et je vais enlever même la tête. Je vais voir si je peux enlever ce fil qui est à l'intérieur là. Je vais enlever ce fil. غادي نزع هذا الخيط الموجود هنا، احيانا يكون فيه الرمله. Mais je laisse ça. Mais هاد المؤخرة ديالها نخليها. Et voilà, et je continue comme ça pour terminer tout ونستمر بهذه العملية حتى نكمل كاع او جميع القريدس اللي عندي. Première chose, je vais prendre un bol. راح اخذ صحن او آنية للخلط. Je vais mettre un peu de sel، ندير شوية ديال الملح et les épices والتوابل اللي ذكرناها، الكمون، قزبر، قرفة، كوري، جنجبر أو سكينجبير. Je mélange bien، نخلط الكل. Et maintenant je vais prendre les gambas. راح اخذ القريدس et je vais mettre la moitié des épices sur les gambas، وراح اضيف نصف البهارات او التوابل اللي ذكرناها على القريدس. et je mélange tout ونخلط الكل.
et je laisse reposer 10 minutes. ونخليه يرتاح 10 دقائق. Je prends une poêle et je mets le beurre. راح اخذ مقله وندير فيها الزبده. Et maintenant je vais mettre les amandes pour revenir un petit peu. غادي ندير اللوز باش يتقلى غير واحد شويه باش ياخذ المذاق. Là je vais enlever les amandes. راح انزع اللوز. Maintenant je vais mettre les gambas. والآن راح أضيف القريدس. Une minute et je tourne. في دقيقة ونزل باش كيطيب في الساعة. Maintenant je vais enlever les gambas. راح انزع القريدس. Et maintenant je vais ajouter l'huile. راح اضيف الزيت على هاد الزبده sur le beurre et j'ajoute l'oignon. وراح اضيف البصل اللي شلطته بهذه الطريقه. j'ai coupé en petits morceaux. Je laisse revenir un petit peu. نخليه يتقلى غير واحد شويه. Et après j'ajoute le sucre وراح اضيف السكر. Après j'ajoute l'ail وراح اضيف الثوم. Et après j'ajoute le riz après que je l'ai lavé وراح اضيف الارز من بعد ما غسلته. Je laisse revenir ونخليه يتقلى.
maintenant je vais ajouter la moitié des épices وراح اضيف نصف البهارات او نصف التوابل اللي خليتهم. Je laisse revenir 5 minutes ونخليه يتقلى 5 دقائق. Et maintenant je vais ajouter l'eau pour cuire le riz وراح اضيف الماء باش يطيب الارز. Et maintenant je vais laisser cuire le riz et après on revient. راح غادي نخلي الارز يطيب او ينطبخ على راحته من بعد نرجع. Maintenant je vais mettre le riz en bas. غادي ندير هنايا الرز بهذه الطريقه هذه. وهنا في الوسط et là au milieu je vais mettre quelques gambas. في الوسط راح اضيف بعض القريدس. Et maintenant je vais remettre le riz sur les gambas وراح اضيف الرز. Et maintenant, je vais le tourner ici. Au milieu. Maintenant, je vais prendre le reste des gambas pour la décoration. راح اخذ النصف الاخر ديال القريدس تزيين. Et là, je vais décorer avec persil. سوقت بالمعدنوس واللوز، غادي اللوز اللي ديجا قليته.
et les amandes. نضيف اللوز ايضا. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي اليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.